गिरीश नार्वेकर, हांव बरोयलो आतां आनी हांव हांगा तुमकां सगळ्यांक प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक आपयलां. फाटल्या दिसांनी एक इशू जालो, डॉक्टर असॉल्ट केस जाल्ली आनी म्हाजे भयणीचे न्यू बॉर्न बेबी तेजी डेथ जाल्ली. सो तितून खूब बोवाळ जालो आनी डॉक्टराची सायडीची स्टोरी मिडियान दाखयली, म्हाजी सायडीची स्टोरी मिडियान दाखयली आनी म्हाजी कितें सायड आसा तें तुमी दाखयली म्हणून हांव तुमकां थँक्यू म्हणटा. आनी आयजूय हांवें तुमकां आपयलां म्हाजी सायड ऑफ स्टोरी आनी एक्झॅक्ट कितें जाता तें सांगपाक. तुमी येयले म्हणून तेज्या खातीर हांव तुमकां थँक्यू म्हणून म्हणटा. आतां हांव स्टार्ट करपाक सोदता, तुमकां पॉयंट बाय पॉयंट सांगता. फर्स्ट आतां सद्या म्हणल्यार हांवें डॉक्टर अमोल दिवे आनी जे JMJ हॉस्पिटल आसा पर्वरी तेज्या अगेन्स्ट पर्वरी पुलीस स्टेशनान कंप्लेन केली. ती कंप्लेन अशी आसा की फर्स्ट म्हणल्यार मेडिकल निग्लिजन्स सेक्शन 304 आनी सेकेंड कंप्लेन तेजेर घातल्या ती थ्रेटनिंग टू किल. तेजो एक व्हिडिओ व्हायरल जाला तितून तो डॉक्टर आय विल किल यू टॅक्निकली म्हणटा. सो तेज्या अगेन्स्ट हांवें कंप्लेन केल्या आनी ही दोनूय कंप्लेनीची कॉपीज हांवें PI दिल्या, DYSPक दिला, SPक दिला, CMक दिला, हेल्थ मिनिस्टराक दिला आनी गोवा मेडिकल कावन्सील जे डॉक्टरांचे कितें इश्यूज आसा डॉक्टरांच्या अगेन्स्ट कितें कंप्लेन्स आसा ते पळयता. तांकां हांवें PI दिल्या ती कॉपी दिल्या म्हाका तेंका. सो आतां एक कंप्लेन अशी आसा की म्हाजी भयण जी आसा तेजें नांव मनीषा नार्वेकर, तें डॉक्टर अमोल दिवे कडेन कन्सल्टींग वचलें. शी वॉज प्रेग्नंट. सो ताका 1 सप्टेंबर डेट दिल्ली ऑफ डिलिव्हरी. सो ताका 25 ऑगस्टाक कितें तरी प्रॉब्लेम जावपाक लागलो ताचे कडेन, म्हणजे वॉटर पास जाता न्ही, वॉटर पास जालें म्हणून ते म्हणपाक आपल्या हॉस्पिटलान घेवन. सो हांव ताका हॉस्पिटलान घेवन गेलो. डॉक्टर अमोल दिवे म्हणपाक की हॉस्पिटलान घेतली की ताका स्टूल पास केला मेळून. सो ताचें ऑपरेशन करचें पडटलें, C सेक्शन आनी सिझेरियन करचें पडटलें. आमी नॉर्मल डिलिव्हरीक रावपाक शकना. सो आमी मनीषाच्या हजबंडान ताका कोविड केलें आनी ऑपरेशन केलें. ऑपरेशन जातकीर डॉक्टर एक 40-50 मिनटांनी भायर येयलो आनी म्हणपाक लागलो की बेबीक म्हणपाक लागलो कितें तरी प्रॉब्लेम आसा, ताका ब्रिदिंगाचो कितें तरी प्रॉब्लेम आसा, स्टूल ताणें तेज्या लंग्सान गेला. सो आमी ताका एक वर हांगा दवरतले हॉस्पिटलान, पळयतले, मॉनिटर करतले आनी मागीर फुडें कितें सांगतले. सो तो एक वर रावनासतना रोखडोच 5-10 मिनटांनी भायर येवन म्हणपाक लागलो की आमी रावूंक शकना. सो तूं ताका एक तर गांव हॉस्पिटल नाल्यार एसपी हॉस्पिटल व्हर, कित्याक आमचे कडेन आमच्या हॉस्पिटलांचे म्हणजे इक्विपमेंट्स ना ताका मॉनिटर करपाक. सो JMJ हॉस्पिटला कडेन फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स नासले. सो म्हणून आमी ताका घेवन गांव हॉस्पिटलान गेले. गांव हॉस्पिटलान कितें आमकां गांव हॉस्पिटलाच्या डॉक्टरान फूल डे बेबीक दवरलें आनी सांगलें की देर आर सम इन्फॉर्मेटीज इन द ब्रेन म्हणून बेबीचे तकलेन भितरली ब्रेन डॅमेज आसा आनी तेणें सांगलें की आपूण कांय करूंक शकना. सो ताका घे आनी GMCन व्हर, कित्याक तें ग्रेड 3 जाता. सो तेन्ना आमी गांव हॉस्पिटलान डॉक्टर गांवान विचारलें हांगा कांय जावपाक शकना ट्रिटमेंट, ना म्हणटालो तूं व्हर ताका आनी GMCन व्हर. सो आमी बेबीक GMCन घेवन गेले. GMCन त्या डॉक्टरांनी बेस्ट टू बेस्ट ट्राय केली पूण ते बेबी 27th एक्सपायर जालें ड्यू टू ब्रेन डॅमेज. मागीर आमी बेबी फुडें कितें आसा तें बेबीचे म्हाज्या मिस्टराच्या भयणीच्या घोवाच्या घरा आयले आनी तेजे डेथ रिच्युअल्स केले आनी मागीर आमी डॉक्टराक मेळपाक गेले. डॉक्टराक विचारलें आनी आमी डॉक्टराचे कडेन उलोवन थंयच्यान भायर सरले. मागीर आमी पळय की डॉक्टरान वचून पुलीस स्टेशनार कंप्लेन केल्या म्हाज्या अगेन्स्ट. सो हांव पुलीस स्टेशनान गेलो. पुलीस स्टेशनार वतकीर PIच्या फुडल्यान डॉक्टरान म्हाका आनी बाकीच्या पुलिसांच्या फुडल्यान म्हाका पुलीस स्टेशनार डॉक्टर अमोल दिवे थ्रेटन केलो की आपूण तुका आय विल किल यू इन फ्रंट ऑफ पुलीस. ताणें म्हाका सांगलें की आपूण तुका जितो मारतलो आनी मागीर कितें तें पळोवया म्हणून. सो हांव थंयच्यान तेन्ना भायर सरलो आनी मागीर तुमी जाणा कितें इन्सिडंट जालो. मागीर आमी तुमकां मेळ्ळो प्रेसाक म्हाजी सायडीन ती स्टोरी सांगली आनी हांव वचून सरेंडर जालो. पुलीस स्टेशनार सरेंडर जातकीर 2 दीस हांव पुलीस कस्टडीन उरलो आनी एक दीस हांव JC कोलवाळे वचून. तें जातकीर मागीर हांव फूल ड्रॉपान गेलो आनी हें सगळें करपा खातीर म्हाका इमिजिएटली टायम गावना म्हणून हांवें कंप्लेन आतां केल्या 27th. मातसो टायम लागलो कंप्लेन करपाक. सो इन बिटवीन हांव खूब गायनोलॉजिस्टांक मेळ्ळो. मागीर डॉक्टर गांवसान एक इंटरव्यू दिला स्टुडंटाचेर तो पळयलो. सो सगळे गायनोलॉजिस्टांक
पेपरान दिलेलें आसा की भुरग्याची ब्रेन डॅमेज जाली जी हांवें कंप्लेन केल्या पुलीस स्टेशनान त्या डॉक्टरांनी मेडिकल नेग्लिजन्स म्हणून ती पुलीस स्टेशन कंप्लेन केल्या भुरग्याची ब्रेन डॅमेज फर्स्ट रिजन जे कोण डॉक्टर सांगना फर्स्ट रिजन इज ब्रेन डॅमेज एट द टायम ऑफ डिलिव्हरीच्या टायमार जर डॉक्टरा कडेन कितें मेडिकल इंस्ट्रुमेंट यूज करता वा नेग्लिजन्स जाता हांवें ते कंप्लेनीन मेन्शन केला की तेन्ना जाल्यार ब्रेन डॅमेज जावंक शकता जर बेबीचे स्कला जर कितें इंस्ट्रुमेंट लागले और कितें जर मिस्टेक जाता डॉक्टरा कडल्यान जाल्यार ब्रेन डॅमेज जावंक शकता सो हें फर्स्ट डॉक्टरा कडल्यान जाता सेकेंड डॉक्टर जाणा आसतना बेबीचें ब्लिडींग आसा म्हणून तेणें म्हाका GMC व्हरपाक सजेस्ट करच्या साडून तेणें म्हाका सजेस्ट केलो व्हरपाक गांव हॉस्पिटल म्हापसा तेणें जर म्हाका डायरेक्ट GMC धाडलें जाल्यार बेबी सी जावंक शकतालें हितून आनी एक म्हाका सांगपाक जाय की बेबीक जेन्ना एम्बुलन्सान घालून आमी गांव हॉस्पिटल व्हरताले परवडच्यान GMC हॉस्पिटल तेन्ना ती आमच्या वांगडा GMCची नर्स आसलेली सो GMCची नर्सीन म्हाजे भयणीचे हजबंडाक सांगलें की डॉक्टरान तुमकां सांगूं ना तेका तकलेन ब्लिडींग आसा म्हणून तेणें सांगलें की आमकां डॉक्टरान कांय सांगना सो नर्स जर जाणा की भुरग्याची तकलेन ब्लिडींग आसा आनी ती जर भयणीच्या हजबंडाक सांगता जाल्यार डॉक्टरूय जाणा आसतलो डॉक्टरान आमकां तें इन्फॉर्म करूंक जाय सो हें आमकां डॉक्टरान इन्फॉर्म करूं ना सेकेंड म्हणल्यार GMC हॉस्पिटलान जर अशें कितें सिरियस केसीस जाल्यो ब्लिडींग जाल्यो जाल्यार जे हॉस्पिटलान तुमी डिलिव्हरीज करता आनी असल्यो सिरियस केस हँडल करता जाल्यार तुमचे कडेन सगळे इक्विपमेंट्स कित्याक ना मॉनिटर करपाक अल्ट्रासावंड मशीन सोनोग्राफी मशीन कित्याक ना तुमकां थंयच्यान ते हांगा कित्याक धाडचें पडटा गांव हॉस्पिटलान तुमी खंयच जर मॉनिटर केलेलें जाल्यार म्हाका तुमी थंयच्यान डायरेक्ट GMC धाडचें जालें प्लस गांव डॉक्टर गांवसान प्रुडंट मिडियाक एक इंटरव्यू दिला आनी डॉक्टर गांवसान ते इंटरव्यून सांगला की ब्लिडींग इन द ब्रेन इज व्हेरी रेअर इन फूल टर्म बेबी एंड ही हॅज नेवर सॉ केन्ना तेणें पळोवना अजून पर्यंत तेजे 36 इयर्साच्या एक्सपिरियन्सान तेणें म्हणटा तो फर्स्ट टायम हांव अशी एक केस पळयला आनी तो म्हणटा तेका IVF जाला इंट्रा व्हेंट्रिक्युलर हेमरेज दॅट इज ग्रेड 3 आनी तो एक्सेप्ट करता की फूल टर्म बेबी म्हाजे भयणीचे जे बेबी आसा ते फूल टर्म तेणें 9 मंथ्स कंप्लीट केलेले तो म्हणटा फूल टर्म बेबीक हे हेमरेज जावंक शकना तो म्हणटा आपूण फर्स्ट पळयला हे म्हणटा फक्त ब्लिडींग इन द ब्रेन इज नॉर्मल इन प्री मॅच्युअर म्हणजे 3 म्हयने 4 म्हयन्याचे बेबी आसा तितून आसता म्हणटा सो तो जेन्ना डॉक्टर गांव जेन्ना हें म्हणटा जाल्यार हांव तेका आनी डॉक्टर अमोल दिल्ली आनी GMC हॉस्पिटल क्वेश्चन करपाक सोदता जर फूल टर्म बेबी आसली म्हाजे भयणीची जाल्यार तेका ब्रेन डॅमेज कशी जाली ते पसून IVF मागीर तो डॉक्टर म्हणटा की 1 in 10,000 केसीस अशें जाता म्हणटा मागीर तो म्हणटा की स्टुडंट मिडियाचे इंटरव्यू की 2 वीक पयलीं आवयच्या पोटान भुरगें आसतना तेका ब्रेन डॅमेज जावंक शकता आतां जर 2 वीक पयलीं जर आवयच्या पोटान आसतना भुरग्याक जर ब्रेन डॅमेज जालो जाल्यार कॉमन मॅन डॉक्टराक विचारपाची गरज ना कॉमन मॅनूच सांगूंक शकता जर भुरग्याक पोटान जर ब्रेन डॅमेज जालो जाल्यार एक तर आवय पेटलें कितें तरी चेंजीस जातले सो तेका कांय चेंजीस जावना प्लस ते एवरी टायम डॉक्टराक मेळटा एंड कडेन तेन्ना तेणें डॉक्टरान ती सोनोग्राफी तरी करपाक जाय पळोवपाक जर कितें आसा जाल्यार तें तेणें करना सो हें तो सांगूंक शकना की 2 वीक चे पयलीं बेबीच्या पोटान ब्रेन डॅमेज जाल्या काय ना आनी डॉक्टर गांवसान सांगलें की हाफ नॉलेज उलयता कॉमन मॅन आसा ते कितें उलयता आमी डॉक्टर सगळे जाणा आनी तो म्हणटा की इंटरनेटार आतां इन्फॉर्मेशन अवेलेबल आसा ती तुवें फायंड आवट करपाचें आनी सांगपाची सो इंटरनेटार आमी पळयलें हांव डॉक्टर न्ही इंटरनेटार पळयल्या प्रमाणे म्हाका हांवें तेजी स्टडी केल्या ब्रेन डॅमेज डॉक्टर एट द टायम ऑफ डिलिव्हरी जावंक शकता हे वन ऑफ द रिजन आसा ते डॉक्टर गांवसानूय सांगना डॉक्टर अमोल दिल्लीय सांगना डॉक्टर गांवसान हो एक सांगपाक जाय आसलें की एट द टायम ऑफ द डिलिव्हरी डॉक्टरान मिस्टेक जावंक शकता सो ती तेणें सांगना प्लस स्टुडंट मिडियान गांवसान विचारलें की आतां डॉक्टरान थ्रेटनिंग टू किल म्हणून तेजो व्हिडिओ व्हायरल जाता तेणें तेका धमकी दिता तेजेर तुका कितें उलोवपाक जाय तेणें सांगला तेजेर आपल्याक कांय उलोवपाक जाय हांव फक्त डॉक्टराचेर असो उलयता सो हितून म्हाका दिसता की डॉक्टराक लायसन दिला ते कोणाकूय धमकी दिवपाक कोणाकूय किल म्हणपाक आनी मेडिकल नेग्लिजन्स करून भुरग्यांक मारपाक अशें म्हाका दिसता नाजाल्यार इतलें ओपनली कोण कोणाक थ्रेट दिवचो ना न्ही हें जालें आनी एक हांव सांगूंक सोदता की हो सगळो इन्सिडंट जावन
भुरगे माझे भुरगेचे मेले आतां म्हाजी भुरगीं अजून रिकवर जावना ती अजून पर्यंत ट्रॉमा आसा मेंटल ट्रॉमा आनी फिजिकल ट्रॉमा ती अजून पर्यंत रिकवर जावना बिकॉज ते सिझेरियन केला तेन्ना सो तेजे कशें ते अजून घरात आसा सो होय आपलो ट्रॉमा जालो प्लस हांव ही कंप्लेन हांवें आतां सद्या PI दिल्या आनी बाकीच्या सगळ्यांक हांवें कॉपीज केल्या सो म्हाका PI सांगला की आमी डायरेक्ट डॉक्टराचेर हांवें PI मेळपाक जाय तेन्ना डॉक्टराचेर आमी डायरेक्ट कंप्लेन करूंक शकना आमकां गोवा मेडिकल कावन्सिलाचेर परमिशन घेवची पडटा वा कितें फॉर्मेलिटीज घेवची पडटा सो म्हाका कोरोडचो जो PI आसा ताचेर फूल फेथ आसा गोवा गव्हर्मेंटाचो प्रेसिडेंट गव्हर्मेंटाचो ताजेरूय फेथ आसा आनी CMाचेरूय म्हाका फूल फेथ आसा की तो जे इल्लिगल जाला जो क्रायम जाला आनी ती हांवें म्हाजी कंप्लेन केला तेजेर म्हाका फेथ आसा की ते इमिडिएटली एक्शन घेतले म्हणून आनी हांव ताका रिक्वेस्ट करता की तो डॉक्टर म्हणून ना पळयता तेणें जो कितें केला मेडिकल नेग्लिजन्स 304 अंडर सेक्शन प्लस 503 आनी 506 थ्रेटनिंग टू किल हे सेक्शना प्रमाणे जे कितें एक्शन घेवपाची PI घेवपाची आनी ते इमिडिएटली FIR रजिस्टर करपाची आनी इन्क्वायरी कंडक्ट करपाची जर तो गव्हर्मेंट जर पुलीस डिपार्टमेंट हे करपाक जर डिले करता जाल्यार तो एविडन्स टेम्पर करपाक शकता सो ताका टायम दिवपाचो एविडन्स कित्याक पयलूच 1 म्हयनो जाल्लो आसा आनी त्याला टायम दिवपाचो इमिडिएटली FIR रजिस्टर करून हेजेर इन्क्वायरी स्टार्ट करपाची हांवें ती FIR ची कॉपी 27 हे म्हयन्यान पुलिसां कडेन दिले FIR रजिस्टर तेंच्यांनी करूना पुलिसांनी सो तेणें म्हाका सांगला करता म्हणून आनी म्हाका PIचेर फेथ आसा की तो करतलो म्हणून तो फुडें तेंच्यांनी करपाचो प्रोसेस आनी हांव जे डॉक्टर्स जे स्ट्रायक करपाक गेलेले वा पुलिसांचेर प्रेशर हाडपाक गेलेले आनी जे इंडियन मेडिकल असोसिएशन आसा तेंचे सगळे डॉक्टर्स मेळून स्ट्रायक करपाक गेले की डॉक्टरांचेर एसॉल्ट जाला आतां तांकांय हांव सांगपाक सोदता की ओके तुमी स्ट्रायक करपाक गेले डॉक्टरांचे अगेन्स्ट कितें जालें म्हणून आतां तुमचो एक वन ऑफ द फटर्निटी डॉक्टर फटर्निटी कडल्यान मिस्टेक जाला मेडिकल नेग्लिजन्स जाला प्लस तेणें थ्रेटनिंग टू किल केला म्हणजे म्हाका जर धमकी दिल्या मारता म्हणून ओपनली पुलीस स्टेशनान तेजेर तुमी कितें एक्शन घेतले आतां तुमी मोर्चा घेवन येतले आतां तुमी SP ऑफिसार येतले वो PI सांगतले की FIR रजिस्टर करा म्हणून हो की तुमी तुमचो तो डॉक्टर वन ऑफ युअर मेंबर म्हणून तुमी ताका सेफ करतले आनी हो इशू इग्नोर करतले सो हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता की तुमी तो तुमचो म्हणून पळोवपाचें न्ही तेजेर इन्क्वायरी कंडक्ट करपाची आनी इमिडिएटली कितें ती एक्शन तुमचे सायडीच्यान तुमी घेवपाची प्लस ते म्हणटा की हांवें एका इंटरव्यू तेंचे आयकले की डॉक्टर इज सेइंग दॅट आमी सगळे पळयल्या रिपोर्ट्स आनी आमकां दिसता की डॉक्टराची कांय मिस्टेक ना म्हणून इन्सिडंट जावन दुसरे दिसा तुमी प्रेस घेता आनी सांगता आमी सगळे रिपोर्ट्स पळयल्या म्हणून एका दिसान तूं सगळे रिपोर्ट्स पळोवन सांगूंक शकता कितें जालां तें पॉसिबल ना तुका एक 10-15 दीस तरी होते सगळे स्टडी करपाक न्ही सो तुमी सारकी स्टडी करपाची तेजेर आनी हेजेर कितें तें इन्क्वायरी घेवची प्लस रोडचो जो आमदार आसा मिस्टर रोहन खोटे तो डॉक्टरांच्या सपोर्टान पुलीस स्टेशनान येयलो आनी तेणें पुलीस स्टेशनान प्रेसाक सांगलें की ह्या भुरग्याक इमिजिएटली एरेस्ट करता म्हणून आनी कितें आहा ती इमिजिएटली एक्शन घेवची म्हणून हांव फोरवडचे आमदाराक सांगपाक सोदता की तुवें एक तेजेर स्टडी तरी करपाची बाबा कितें जालां बाबा आमचे घरान कोण तरी भुरग्याची डेथ जाल्या तितून डॉक्टराची मेडिकल नेग्लिजन्स आसा प्लस तेणें म्हाका थ्रेटनिंग टू किल म्हणून धमकी दिल्या आनी तुवें दोनूय इशू पळोवन मागीर स्टडी करून तुवें कितें डिसिजन घेवपाचें तूं डायरेक्ट फक्त डॉक्टराचेच बाजू घेवन डॉक्टराक सपोर्ट करपाक येतो एवरी टायम तूं प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेन्ना सांगता की आय एम हियर फॉर कॉमन मॅन आपूण कॉमन मॅना खातीर बसला कॉमन मॅनान इशू घेवन सो आयज कॉमन मॅनाक सायडीक दवरून डॉक्टर फर्टिलिटीच्या फाटल्यान कित्याक रावलो डॉक्टर अमोल दिवपेच्या सपोर्टाक तूं हितून कित्याक येयलो आतां हांवें पुलीस स्टेशनान कंप्लेन केलें सो आतां म्हाजी कंप्लेनीक म्हाका जस्टीस मेळपा खातीर तूं येतलो पुलीस स्टेशनान आनी पुलिसांक सांगतलो वा आनी कोणाक सांगतलो की कंप्लेन रजिस्टर कर म्हणून जर तुका गट्स आसा जाल्यार तुवें ओपनली म्हाज्या अगेन्स्ट कसो येयलो तसो ही डॉक्टर लॉबी आसा डॉक्टर इंडियन मेडिकल असोसिएशनान हो जो अमोल दिल्ले आसा जेणें क्रायम केला अंडर मेडिकल नेग्लिजन्स आनी तेणें म्हाका ओपनली धमकी दिल्या जर तुका गट्स आसा जाल्यार तुवें हो इशू घेवपाचो आनी म्हाका जस्टीस मेळपा खातीर तुवें म्हाका सपोर्ट करपाचो प्लस
तेणें सांगलां की पुलीस पार्शलिटी करता, फेर इन्क्वायरी कांय करिना म्हणून. म्हाका तरी दिसता की पुलीस डिपार्टमेंट कोल्हापूरचो PI आनी बाकीचे पुलीस डिपार्टमेंटांनी हितून कांयच पार्शलिटी करिना. तेंच्यांनी एज पर लॉ कितें करपाचें आसा तें तेंच्यांनी करपाचें आसा तें केलां. प्लस तेणें सांगलां की कितें तरी पॉलिटिकल म्हाजो इन्फ्लुयन्स आसा म्हणून. जर हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की जर म्हाजो पॉलिटिकल इन्फ्लुयन्स आसलो जाल्यार हांव 2 दीस पर्वरी पुलीस कस्टडींत आनी 1 दीस JC उरचो नासलो. हांव एका दिसा भितर सुट्टलो जातलो, नाजाल्यार हांव ND सेक्रेटरी बेल अप्लाय करून एक्सपॉन्डिंगूच रावन हांव भायल्या भायर करता आसलो. सो हितून दिसता म्हाका म्हाजो कांय इन्फ्लुयन्स ना म्हणून हांव वचून सरेंडर जावन थंय रावन मागीर 3 दिसांनी भायर सरलो. आनी एक हांव अपील करूंक सोदतां तुमच्या माध्यमांतल्यान की आयज जे हें म्हाका जालां बिकॉज ऑफ अ डॉक्टर, बिकॉज ऑफ IMA म्हाका तो हो ड्रामा फेस जाला. आनी जो कोल्हापूरचो आमदार थंय स्पेशली हे घेवन येयला म्हाज्या अगेन्स्ट रॅली. सो आयज म्हाका त्रास जाता तसो फाल्यां बाकीच्या लोकांक त्रास जातलो. आनी हो जो कोल्हापूरचो आमदार आसा तो कॉमन लोकांक सपोर्ट करपाक वचना. तो फक्त कोण कोण व्हडले आसा तांकां सपोर्ट करपाक वचता. सो हांव म्हाज्या सायडीच्यान अपील करतां, हांव एक कोल्हापूरकार, हांव बाकीच्या लोकांक अपील करतां की आतां रोखडेंच इलेक्शन येवपाचें आसा. तुमी बरे कोणाक तरी बरे मनशाक कोल्हापूरच्यान निवडून हाडा आनी एका घरा धाडा वनकोटेक. ताका तुमी हे इलेक्शनाक वोट करनाका. इतलें हांव म्हाज्या सायडीच्यान सांगूंक सोदतां, लोकांक अपील करूंक सोदतां. आनी म्हाज्या वांगडा आनी एकटो विक्टीम बसला जेका ताचें नांव संदीप वर्मा. सो तो तुमकां आपली केस सांगतलो. तेजी सेम केस हेजी डॉक्टर अमोल दिलेली तो कन्सल्टिंगाक घेतलो. प्लस हांवें तुमकां डॉक्टराचे गुगल रिव्यूज जे आसा आनी ते यूट्यूबाचेर तेजे कमेंट्स आसा ते हांवें तुमकां सगळे कॉपी दिला. तेजेरूय तुमी पळयलें आसतलें कितें कितें तेजे कमेंट्स दिल्या ते. मेरा नाम संदीप है, मैं कोलकाता में रहता हूँ. मेरी वाइफ का नाम है हसीना. ओके, तो लाइक शी वॉज प्रेगनेंट 1 ईयर बैक. ओके, तो उसको मैं GMJ में मैंने डिसाइड किया लेके जाता हूँ. डॉक्टर दिव्य हमारा कंसल्टेंट था, तो उसके मेडिकेशन चल रहे थे. ओके, जो मेडिकेशन उसने दिया वो चल रहे थे. सडनली मेरी वाइफ को ब्लीडिंग होने लगा. ब्लीडिंग होने लगा बोल के डॉक्टर के पास गए. So he was making us run all the time. All the time is like within 1 month we have done at least 10 sonographies within 1 month. Okay, every 5 days he used to tell us go and do the sonography. And he is not attending like a doctor. Okay, he is like if the doctor का जो रहता है कि हाँ बैठ के चेकअप करना, पूछना क्या प्रॉब्लम है, वो कुछ नहीं कर. डॉक्टर के पास जाते थे हम लोग, वो बाहर आता था, हम लोग बैठते थे, सर ऐसा ऐसा हो रहा है. ओके, क्या सोनोग्राफी करेगा. जैसे सोनोग्राफी हम लोग करके लाते थे कि वॉज नॉट देयर इन हॉस्पिटल. तो सारा फोन पे काम होता था. नर्स कॉल करती थी, ऐसा 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 क्या करना, इंजेक्शन दे दो, ये कर दो, वो कर दो. सडनली आफ्टर 3 months माय वाइफ वाज प्रेग्नेंट 3 months. ओके, तो उसको सडनली वॉशरूम में चक्कर आया. अ पार्ट ऑफ बेबी केम आउट. ओके, स्मॉल पार्ट ऑफ बेबी केम आउट. तो मैं करके डॉक्टर के पास गया, डिलीवरी के पास. तो उसने डायरेक्टली मेरे को बोला कि जाके सोनोग्राफी करो. फिर मैं वाइफ को लेके गया सोनोग्राफी. तो वहाँ पे पता चला कि इसको मिसकैरेज हो गया. हाफ द मिसकैरेज ऑलरेडी. फिर मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर वाज गाइडिंग मी लाइक कि ऑपरेशन करना पड़ेगा. ऑपरेशन क्यों करना पड़ेगा, बच्चा बाहर आ गया, अभी ऑलमोस्ट हाफ बच्चा अंदर है. तो हमने डिसाइड किया कि ओके मैं आपको बताता हूँ. ऑपरेशन के लिए उसने बोल दिया इतना ये सब ठीक है. ओके फाइन. तो मेरी एक कज़न है, उसने बताया कि आप बेस्ट एक काम करो, अजीलो हॉस्पिटल में मेरी डॉक्टर है, डॉक्टर मलिका करके, उनके पास दिखाएंगे करते रहते. तो मैंने उनको दिखाया. शी वॉज वेरी नाइस बिकॉज उसने बताया कि ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बच्चा ऑलरेडी आ गया है. ओके, वो हाफ ऑफ द बेबी केम आउट ऑलरेडी और अपने आप फ्लश होकर बाहर आ जाएगा ब्लीडिंग में. ओके, तो बच्चे को ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं. और कौन से डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना है, मैंने नाम बताया डॉक्टर के लिए. तो वो बोले नहीं, दिस इज टोटली यू डोंट डू द ऑपरेशन अदरवाइज इट विल अफेक्ट द यूट्रस. ओके, यूट्रस में मार बैठेगा, नेक्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम होगा. तो उसने कुछ मेडिकेशन दिए और दैट वाज आवर फर्स्ट बेबी. ओके, माय वाइफ इज स्टिल प्रेग्नेंट नाउ. शी इज 9 months प्रेग्नेंट. शी इज गोइंग टू डिलीवर दिस मंथ ओनली. और ये मतलब डॉक्टर की नेग्लिजेंसी भी बोल सकते हैं उसको. उसने प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं दिया, प्रॉपर मेडिकेशन नहीं था. तो
मेरे हिसाब से इसमें डॉक्टर का और नेग्लिजेंस, डॉक्टर के लिए था प्रॉपर नेग्लिजेंस है, उसने मेरी वाइफ को प्रॉपर ट्रीटमेंट दी और अभी चौड़ाता हॉस्पिटल में हम दिखा रहे हैं। तो अभी 9 मंथ चल रहा है उसका, वो शी इज़ वेरी नाइस एंड बेबी विल डिलीवर सून। और मेरे हिसाब से गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज द बेस्ट बिकॉज प्रॉपर गाइडेंस मैडम ने मेरे को दिया और मुझे अच्छा लगा। तो होपफुली डॉक्टर के लिए प्लस हांव एक सांगूंक सोदता की एज पर द गुगल रिव्यूज आनी यूट्यूबाचेर कमेंट्स दिल्या तेजेनी म्हाका म्हणजे ऑलमोस्ट अराउंड 50+ लोकांनी कंप्लेन केला फोन करून म्हाजे कडेन की आमचे कडेन अशेंच जालां, डॉक्टर अमोल दिल्ले प्लस आनी कोण डॉक्टरांनी तेंचे थ्रू तेंचे मिसकॅरेज जाला और तेंचे कितें तरी प्रॉब्लेम जाला डिलिव्हरी खातीर डॉक्टरांच्या नेग्लिजन्सा खातीर। सो तेंच्यांनी म्हाका सांगला की आपूण तुमच्या वांगडा आसा, आमच्या वांगडा आसा आनी आमी जॉयंट कंप्लेन करतले। जर हेजेर फाल्यां पुलीस कांय एक्शन घेयना जाल्यार आमी नेक्स्ट स्टेप जो आसा आमचो तो आमी बाकीचे जे विक्टीम्स आसा तांकां जॉयंट कंप्लेन करून आमी जॉयंट प्रेस घेतले जर ती फाल्यां वचपाक रेडी आसा जाल्यार। सो हांव अपील करता तुमचे थ्रू जनरल पब्लिकाक की आनीक जर कोण विक्टीम आसा आनी जर तुमी म्हाका कॉन्टेक्ट करून पावना जाल्यार म्हाजो नंबर जावन आसा 9552550246। तुमी हे नंबरार म्हाका फोन मारपाचो आनी तुमी हे डॉक्टर लॉबीक और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भियाना आसतना ओपनली येवपाचो आनी आमी जॉयंट मेळून एका कंप्लेन करुया। इतलें आतां पर्यंत म्हाका ऑलमोस्ट अराउंड 50+ लोकांचे कंप्लेन फोनाचेर फोन म्हाका मारला तेंच्यांनी सांगला की अशें अशें आसा म्हणून ते रेडी आहा कंप्लेन करपाक कोण तेंचे ते कोण आयएमए कडेन रेडी आहा ते कंप्लेन करपाक। हय आतां डॉक्टराच्या अगेन्स्ट आमी आयएमए करून दिवंक शकना, आमी गोवा मेडिकल कावन्सील आनी हें करपाक शकता पर्वरी पुलीस स्टेशनान। सो हांव तेंचे कडेन आमचो उलोवप चालू आसा। सो थोडी कितें आसा फुडें येवपाक भियाता कित्याक फॅमिली बॅकग्रावंड मागीर आनी कितें इश्यू आसा। सो हांवें तेंकां सांगलां की कांयच भिवपाची गरज ना, कितें आसा तें हांव पळयतां, तुमी आमच्या वांगडा बसा आनी आमी फुडें कितें आसा इनिशिएटीव घेवया। कित्याक आयज जर आमी फुडें सरना आनी बाकीचे जे जर लोक भिवन फाटीं रावतात जाल्यार फाल्यां डॉक्टर ओपनली करतले। डॉक्टर म्हणटा की आमच्या अगेन्स्ट आजून हांव इतले दीस गायनोकॉलॉजिस्टा कडेन भोंवलो हितूंतल्यान म्हाका एक फीडबॅक मेळ्ळो की डॉक्टराच्या अगेन्स्ट आजून पर्यंत केस जावंकूच ना, आमच्या अगेन्स्ट कोण कांय करूंक शकत ना, आमी कितेंय करूंक शकता असो म्हाका फीडबॅक मेळ्ळो। सो हितून म्हाका दिसता की आमी जनरल पब्लीक ओगी रावता, डॉक्टर सांगता डिलिव्हरी जाली भुरगो मेलो, सो आमकां दिसता नॉर्मली कितें जालां म्हणून, पूण तेजेर कोण फुडें सरूंक शकना। सो म्हाका दिसता की लोकांनी फुडें सरपाक जाय आनी हेजेर एक्शन घेवपाक जाय, कित्याक की फुडें आनीक जावचें ना, नाजाल्यार डॉक्टर अशें करीत रावतले। जर आमी फाल्यां जर हेजेर कितें एक्शन जालें नामोल दिल्लेक जर इन्क्वायरी जावन नामोल दिल्लेर जर एक्शन जाली, अरेस्ट जावन जर ताका कन्विक्ट जालो जाल्यार फुडें डॉक्टर असलें एक्शन घेवपाक भियातले। इतलें डॉक्टर सांगूंक शकता। आनी कितें तुमचें क्वेश्चन आसा जाल्यार तुमी विचारा। पळय हांव पुलीस स्टेशनाक PI तेंच्यांनी चॅलेंज केला तशें हांव तांकां चॅलेंज करून जो टायम दिता अल्टिमेटाक रावूंक शकना, कित्याक तेंचे कितें फॉर्मेलिटीज आसतले। इफ एज सून एज पॉसिबल इमिजिएटली तेंच्यांनी FIR रजिस्टर करपाची, कित्याक फाल्यां डॉक्टर एविडन्स डॉक्टर न्हू, फाल्यां तेजेच कडेन सगळे एविडन्स तो कितेंय करूंक शकता। सो हितून गोवा मेडिकल कावन्सिलाचो रोल आसा, गोवा मेडिकल कावन्सिलान हितून लक्ष घालपाचें आनी परमिशन दिवपाचें और कॉर्डिनेट करून कितें तें करपाचें। प्लस हितून आमचे गव्हर्मेंट फुडें जर ही जर FIR रजिस्टर जायना जाल्यार आमी परते वचून मेळटले। आतां सद्याक फक्त लेटर इन्वर्ट केला, आमकां PI कसली मेळटलो, SP मेळटलो, DYSP मेळटलो, जर थंयच्यानूय जालें जाल्यार हांव CM वचून मेळटलो, पूण आमी ही रजिस्टर करून घेतलेच खंयचे। प्लस आमी जॉयंट कंप्लेनूय करपाचें आसा डॉक्टराच्या अगेन्स्ट। आनी सांगूंक सोदता की जर FIR रजिस्टर जाली आनी कंप्लेन जायसर तरी डॉक्टराक प्रॅक्टीस करपाक GMC हॉस्पिटलान दिवपाचो ना। ओके